Yarina. Oh. Ajig. Kota ka din mamingutang mo ni. Nangutang? 500, murot. Penya product eh. Ang popay. Thank you. Muret. Doon nga nakapanyingil. O, ito ba? Minus may kitang Ay, binyek Diyos ko. bag kaya Ay, Diyos ko. Ang pong Ay, chocolates. Diyos ko. 500. Talagang imiyakalingon eh. Ako akalingon ko eh. Bajig. Lalo na yung kanji na yung nagkakalim. Yung kanji na bajig. Nak, masisingilan Gina. Ika mong mapanyingil. Throw everything in. Sa bagay, kawa-kawa nila. Mm. Siguro. Alright. Kinataang bilo-bilo. Yum.